भृषंग पत्र रे जबरदस्त व्यंजन सी भी पुणी बिना पियाज रसुण एते स्वादिष्ट जे सप्ताह को बनइबे 4 थर मात्र 5 मिनिट भितर हेब तियार। दर्शक बंधु समस्त को करुछि मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। भृषंग पत्र आ भात रे आसंतु चटपटा व्यंजनटीए करबा प्रस्तुत। प्रथमे आमे भात पाई गोटे माटी हांडी रे नहीं जिबा गोटे छोट गिनारे गिने चाउल को प्रथमे भल भाबरे धोईदबा। धोई सारिबा पर आमे सेथिरे पानी दबा। जेते के आपण माने चाउल नेथिबे तार 3 गुण देबे पानी। जेहेतु आमे हांडी रे रांधुचे आपण जदि प्रेशर कुकर रे रांधु थांदे ताले 1.5 गुण पानी देबे। जेहेतु आमे माटी पात्र रे रांधुचे 3 गुण पानी दबा। आमे जो गिनारे नहीं चाउल से गिनारे आमे 3 गिना नबा पानी। तापरे ढांकुणी दे दे कि ताकु चूल्हा उपरे बसई दबा। प्रथमे आमे मध्यम जाल रे बसेबा जेमिति चाउल आ पानी टकमके कि फुटी जीवो। तापरे पूरा पूरी कम जाल करिकी रखिदबा। जेते बेले देखिबे पानी भल भावरे सुखी जीवो तापरे आमे चूल्हारू बाहर करदबा हांडी को आउ एमिति 15 मिनिट पई छाड़ी दबा। जहा फल रे कि बड़ा भावरे भात प्रस्तुत हो जीवो। एमिति हांडी रे भात रांधिले बहुत बढ़िया देह पई भी भल बास्ना भी बहुत बढ़िया आसीबो आउ ए भात पूरा गोटी गोटी हेकी रहिबो। आजिरो व्यंजन पई विशेष करे भात पूरा गोटी गोटी करिकी नेबे बहुत बढ़िया हेकी प्रस्तुत हबो। नचेत जदि बड़का भात थिबो आपण माने मध्य मात्र 5 मिनिट भितर प्रस्तुत करि परिबे एई चटपटा स्वादिष्ट व्यंजन को। एठी देखंतु भात केते पूरा गोटी गोटी हेकी हेची। एबे आमे ताकु टिके कड़कु रखि दबा। एबे आमे प्रस्तुत करिबा गोटे बहुत बढ़िया चटपटा मसला। सेतिपाई आमे प्रथमे नबा किछि भृषंग पत्र। जेहेतु भृषंग पत्रर आमे विशेष करी आज प्रस्तुत करूचे व्यंजनटी भृषंग पत्रर परिमाण टिके अधिक नेबे बढ़िया देखा जीवो बास्ना भी बढ़िया रहिबो। आपण माने जानती भृषंग पत्र आमर देह पई केते भल। आपण माने सप्ताह को 4 थर एमिति प्रस्तुत करिके खांतु देखिबे आपणकर केश आउ त्वचा रे केते परिवर्तन आसीथिबो। केश लंबा आउ घन हबा सहित त्वचा रे मध्य बहुत बढ़िया फरक आसीबो। आपण माने थरे एमिति प्रस्तुत करंतु खांतु आउ सप्ताह को 3-4 थर निश्चय प्रस्तुत करिके खांतु। एठी देखंतु आमे गोटे मुठा पूरा नबा भृषंग पत्र ताको भल भाबरे धोई दबा। धोईके टिके कड़कु रखि दबा। कड़ई को मध्यम जाल रे बसई दबा। गोटे चामच दबा तेल ता सहित गोटे छोट चामच सोरिष गोटे छोट चामच जीरा 8 रु 10 टी गोलमरीच किछि चीना बादाम बा 2 बड़ चामच चीना बादाम गोटे छोट चामच धनिया गोटे छोट चामच बिरी डाली आउ सुखिला लंका किछि एई सब को देकी मात्र 2 मिनिट पई टिके कम जाल रे भाजी दबा। एमिति ए बास्ना बहुत बढ़िया आसीबो। एबे आमे कोन करबा ना जो भृषंग पत्र को धोईकी रखिथिले एठी भृषंग पत्र को देकी ताको भल भावरे टिके 2 मिनिट पई भाजीबा। बेसी भाजीबा दरकार नहीं कि पूरा क्रिस्पी भी करबा दरकार नहीं। मात्र 2 मिनिट पई ए भृषंग पत्र को भाजीबे। एबे देखंतु 2 मिनिट भितरे भृषंग पत्र भल भावरे भाजी ही जीवो। आमे जो गोटा मसला सबु देले ता सहित भृषंग पत्र जते बेले देखिबे 2 मिनिट बढ़िया भावरे भाजी ही जीवो। तापरे आमे काढी दबा ताको पूरा पूरी ठंडा करि दबा। ठंडा ही सारिबा परे ताको आपण माने गुंड करिवे। आ जेते बेले गुंड करिवे पूरा पूरी फाइन पाउडर करिवेनी दरदर गुंड प्रस्तुत करिवे। आ बिल्कुल पानी देबेनी बिना पानी रे गुंड करिवे। देखंतु एठी हमें गुंड करिबा पानी देकी बिल्कुल बाटीबानी। एठी हमर प्रस्तुत ही जाईची भृषंग पत्रर। देखंतु केते सुंदर गोटे पाउडर आ बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बहुत बढ़िया बास्ना मध्य आसुची एई मसलार। एमिति आपण माने ताजा भृषंग पत्रर मसला को प्रस्तुत करिकी बड़का भात रे जदि प्रस्तुत करिवे खाइबा को बेस स्वादिया लागिबो देह पई भी बेस बढ़िया। एमिति रे प्रत्यह आपण माने भृषंग पत्र 5 रु 7 टी खाइबा कथा। किंतु एमिति जदि भृषंग पत्र को कंचा खाई पारु नथांती ताले ए व्यंजनटी निश्चय प्रस्तुत करिकी खांतु। एबे आमे कड़ई को बसई दबा। मध्यम जाल रे गोटे चामच दबा तेल भल बास्ना पई अल्प टिके दबा हेंगु गोटे छोट चामच जीरा गोटे छोट चामच सोरिष सुखिला लंका छिंडेकी पके दबा। किछि काजू आउ किछि चीना बादाम रो परिमाण टिके अधिक रखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। ता सहित गोटे छोट चामच बिरी डाली आउ
3 ପାଖୁଡ଼ାର ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆମେ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ ଜାଳରେ ଭାଜିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିନାବାଦାମ କାଜୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ହାଲକା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଛୁଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ ଆଗରୁ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଭାତକୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନାବାଦାମ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ଫାଟିଗଲାଣି, ତାମାନେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଚିନାବାଦାମ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେବା ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଭାତକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଳକା ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭାତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ এই ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଭାତକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମସଲା, ସେଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଖଟା ଚାହିଁବେ ସେତିକି ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ 1 ଲେମ୍ବୁର ରସ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭାତର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଆଉ ଜାଳକୁ ପୁରାପୁରି କମ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାଳକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି, ହାଲକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ସୁଆଦିଆ। ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଭାଜିଥିଲେ ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆସିବ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମସଲାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ, ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସର ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦ। ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭାତ ଅଧିକ ରାନ୍ଧିବେ, ତା ସହିତ ବଳକା ଭାତରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ହାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।